Video art. Okay, mudagan sa first hit. Under one open. Nadire si Arjun Palad, Pau Pau from Balingasag, Papa Rondon Balidor, Philip Bibilio, and Kenneth, og si from Butuan City, Juart, og si Kinkin Hinolos, 113. Nadring magahi, Philip Bibilio, Rondon Balidor. Wakti sa magahi nga rider. Is Mindanao. Philip Bibilio, Arjun, ikalima si Arjun. Philip Dagunat, Philip. Arjun Balad, ikalima si Arjun, ikalima. Philip Bibilio. Kalima Sergio, ikalima. Kinit Bibilio. Kinit Rondon Balidor. Kinkin Hinolos dan Arjun Palad, ikalima Sergio. Philip. Ano? Bakbakanay. Didikit na si Juart ni Arjun. Si Philip Bibilio ka muna kuna. Agay, nakuha na si Kenneth, ikaduha na si Ronron. Ala, nakuha. Nakuha si Kinkin ni Arjun. Ikaupat na si Arjun, ikaupat. Agay, yahak. Nakuha kay si Arjun ni Juart. Balik ikalima si Arjun. Philip Nagunay, kadua Roba Rondron Balidor. Kinit Juart dan Arjun Palad. Shout out sa mga amigo, shout out. Gol! Sus, narapabadlong sa rider oh.